বন্ধুরা, mixdunia.in এর পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। mixdunia.in একটি ভাইব্রেশন স্পিকার চেক শুরু করতে চলেছে। যারা বক্সের সামনে দাঁড়িয়ে আছো তারা দূরে চলে যাও, কেননা ভাইব্রেশনে আপনাদের হার্ট এবং মাথা খুলে পড়তে পারে। না সরলে কোনো কিছু হয়ে গেলে সাউন্ড সিস্টেম দায়ী থাকবে না। তাহলে শুরু করছি। हम जब चलते हैं तो देखने वालों का दिल मचल जाता है। हम जब ठहरते हैं तो तूफान भी ठहर जाता है। हमें बदलने की कोशिश मत करना, क्योंकि हम जब बदलते हैं तो सारा इतिहास बदल जाता है। DJ Jointo Remix। नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं झुकेगा नहीं। Sound check। Download from mixdunia.in.